আমার 30 ବର୍ଷ ହେବ এই নাগবাচা চালি আসিছি ଆଉ ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ବେଞ୍ଜାରୀ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଛୁ ସେମାନେ ବି ଆମ କଥା ରକ୍ଷା କରି ଆଜି ବହୁତ ସକାଳୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ସେ ରହିକରି ଯାତ୍ରାପାତି ବି ଆମର ଦଣ୍ଡ ଯାହା ହେଉଛି ସେ ଦେଖିକରି ଆସିକରି ମେଣ୍ଢା ଲଢ଼େଇ ବି ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମେ ଖାଲି ଅନୁରୋଧ ଆମର ଭାଇ ରାଧାପାଟ ଯେ ରମାକାନ୍ତ ଭାଇକୁ ବିଶି ଭାଇକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆମ କମିଟି ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ନାଗବାଚା କରୁଛୁ ଆମର ସେ ବେଦବାଡ଼ି ଆଉ ଆମର ଏ ନାଗବାଚାର କେନ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବୁଝେଇବେ ଆମକୁ ସେତିକି ଦରକାର ତାପରେ କୌଣସି ଭାଇମାନେ ଦର୍ଶକମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଜୟ ମହାଦେବ ବାବା କି ଜୟ ମହାଦେବ ବାବା କି ଜୟ ମହାଦେବ ବାବା କି ନମସ୍କାର नमस्कार धन्यवाद आज पवित्र आमर कंटामाल ग्राम बौद्ध बौद्ध डिस्ट्रिक्ट ना इटा तो कंटामाल ग्राम के हमें आसी जो क्या करी दंड कहा के कहसन दंड राधा कृष्ण बेरी दूती ढुलिया नहीं नहीं दंडर अर्थ है कष्ट चैत्र मासरे खाली पादरे बुली बुली दंडुआ मैंने जासन जिन जगह पानी ढाली देवे से जगह दंड उत्पत्ति हेसी शिव पार्वती हरगौरी तापरे दक्षिण काली 13 भक्ता पूजा खासन तो भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी लीला के प्रचार प्रसार करवा पाई प्रभु देवदेव महादेव एवं माँ पार्वती धामु यात्रा आओ भगवान श्री कृष्ण लीला खेला के आरंभ कले जेते बेले चैत्र मासे दंड जासी गो से ने गोटे महादेविया बोले सेपरेट थी सन्नांग साम गोटे धरी पीतल जब तक से सांप के ने गुधाबा तक दंडुआ माने पानी तक भी पीबाटा नहीं से जदी पानी पीबो बेले सेटा अपराध सेटा के कहसन दंड बेले कष्ट ई हमर संबलपुर भाषा संबलपुरी भाषा रे सर्वप्रथम हमर ई सोनपुर डिस्ट्रिक्ट रे हमर वैद्यनाथ हिन वैद्यनाथ दंड के लिखी थी दंड तो से मध्यरु आज होचे पवित्र देवदेव महादेवंकर पूजा करिछन हमर ग्रामवासी तो ई नाग बाछा बोली के हमर भाषा रे कहा जाय छी तो नाग बाछा काहे जे करसन जानि छ काहे जे गो ए माय कदा तो मेरे ने एजेंडा देखि छ मुई सेटा कहू छ काहे देखि नाग बाछा माने पूजा कोले दियार केते लोक देवी देवता ए माय गोला लड़े के देखले तोर खेटा देखि जाइतिला समस्ते शांति श्रृंखला रक्षा करी कर बसन आज पवित्र नागबासा उपलक्ष्य में किसी उपस्थापना करम ननिला सुना सुजने देई मन पुराण करी मुगान सुना सुजने देई मन पुराण करी मुगान कश्यप ऋषि बोली नाम दुई भार जान विनीता बोली नाम द्वितीय कतु बोली पूर्ण
ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ କଶ୍ୟପ। ହଁ ହଁ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭାରି ଜାତି, ହଁ 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 କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କଦ୍ରୁ ଏବଂ ବିନିତା ଥିଲେ। ମେନ୍ ରାଣୀ ଥିଲେ ହଁ, ମୁଖ୍ୟ ରାଣୀ ମାନେ। ତ ଦିନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କୁ ବରଦାନ ମାଗିଲେ। କାଇଁ ବୋଲି ଗো ତ କଦ୍ରୁ କହିଲେ ଯେ ମତେ ଏନ୍ତା ବରଟେ ଦିଅ ସ୍ୱାମୀ ହଁ। ଯେ ମୋର 100ଟା ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହଉ। ହଇ ଗো ମୁର ତୁ ଟିକେ ଆ ତ ଆମେ ଡାକୁଛି। ସାଗରିକା ବାଳିକା, ବୃନ୍ଦାବତୀ ବାଳିକା ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରି 20 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିছে। ଆରେ ଇହାଦେ ଯେ ଶୁନା ଶୁନା ଆମର କଥା ତମର ସାଙ୍ଗ ମାନକେ कहबो ଯେ ସବୁ 40 ଆନବେ 20 ନେ କାମ जो ସେ ଦି ବାଳିକା ଅଙ୍ଗରୁ 8 କି 64 ବ୍ୟାଧି ସବୁ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ ଏକ ବାର। ହଇ ହରି ବୋଲା ତ କଦ୍ରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କୁ କହିଲେ କାଣା ଯେ ମତେ ଏନ୍ତା ବରଟେ ଦିଅ ଯେ ମୋର 100ଟା ପୁତ୍ର ହଉ ହେଲେ। ହଁ ହଁ ତାପରେ ବିନିତାଙ୍କର ପାଲି ପଡିଲା। ବିନିତା କହିଲେ ମତେ 100ଟା ପୁତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ ନା ହଇ ଗো ସ୍ୱାମୀ, ମତେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ପୁଅ ଦିଅ କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର, ତାର ବୁଦ୍ଧିବନ୍ତ ହେଇଥିବା, ଗୁଣବନ୍ତ ହେଇଥିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ହାର ମାନୁଥିବାର କଥା, ହଁ ହଁ ହେନ୍ତା ପୁଅଟେ ମତେ ଜନ୍ମ। ହଇ ଗো 100ଟା ରଖଲେ क्या करबे गोटे दियो मगे गुणवंत पुଅ दियो। ହଁ, আমার বন্ধুকে আমার কলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তরফରୁ বিশেষ বিশেষ ধন্যবাদ যে কলা। তো আশীর্বাদ কলে কশ্যপ ঋষি তাঙ্কর দুইটা পত্নীଙ୍କୁ। ହଁ আগ কদ্রু গর্ভরু দেখ যা শহে পুত্র হেলে জনম বিনিতা গর্ভ দেখ জান শিশুয়ে হইলা জনম। ऋषि कश्यपଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହଁ। କଦ୍ରୁଙ୍କୁ 100ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲେ। ହଇ ଗो 100ଟା ଅଣ୍ଡାରୁ ହଁ। 100ଟା ନାଗ ସାପ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଜନ୍ମ ହେଲେ ବେଲେ 100ଟା ପୁତ୍ରର ବର ମାଗିଥିଲେ କି? ହଁ ହଁ ତାପରେ ବିନିତା ଦେଖିଲା ଯେ ତାର ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଫାଟବାର। ହଇ କଦ୍ରୁ ଯେ 100ଟା ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରି ସାରିଲା ମୋର ଅଣ୍ଡା କେବେ ଫୁଟବା, ହଁ, ହଁ। ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇସି ଫୁଟବି ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଫୁଟିଲେ ଯେ ଅଧା ଗଢ଼ା ଶରୀରଟେ ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା। ହଁ, ହଁ। ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ହଇ ଗো ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସମୟରେ ମାକୁ କହିଥିଲା, ତାର ନାମ ଥିଲା ଅରୁଣ। ହଁ। ମା ମୋର ନାଁ ହେଲା ଅରୁଣ, ହଇ। ଆଜି ମତେ ଅଧାରୁ ତମେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଫୋଡ଼ିଦେଲ ବୋଲିକରି ମୋର ସାରାଟା ଶରୀରଟା ଅଧା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ, ହଁ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ତାର ଦିନ ହେବା ଯାଏ ସେ ଆପେ ଆପେ ଫାଟିଯିବା। ହଇ ଆଉ ଗো। ତାର ନାମ ଦେବ ତୁମେ ଗରୁଡ଼ ବୋଲି। ହଁ ହଁ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଢ଼ା ଶରୀର ହେଇଯାଇଛି, ହଇ ତ ସୁନ୍ଦର ପୁଅଟେ ବୁଦ୍ଧିବନ୍ତ ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା। ହଁ, ହଁ। ତାର ନାମ ହେଲା ଗରୁଡ଼। ଗରୁଡ଼ କଦ୍ରୁଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ 100ଟା ସର୍ପ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ବିନିତା ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗରୁଡ଼ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ହଇ ଗো ତ ବିନିତା ଏବଂ କଦ୍ରୁ କେବେ ବି ଏନ୍ତା ମିଶିକରି ନେଇ ରହୁଥାଏ, ହଁ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଗାଲି ଝଗଡ଼ ମାଡ଼ ଏନ୍ତା ଲାଗୁଥିବେ। ହଁ ହଁ ଗୋଟେ କଥା ଆସି ପୁତା ସାଲି ବଲ୍ଲି ଯାଇଛ ବୋଲେ ବୁହେନ ହେଲେ ବି ଟିକେ ଖରିକା ଖୁରକି ଚାଲୁ। ହଁ, ତ ଦିନେ ବାଜି ଲଗାଲେ କଦ୍ରୁ ଏବଂ ବିନିତା। ତାଙ୍କର ଘରେ ଗୋଟେ ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଥାଏ। ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ ଆଉ କିଛି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ନା। ତ ବିନିତା କହିଲା, କଦ୍ରୁ କହିଲା ତାର 100ଟା ପୁଅକେ ଯେ ଆଜି ମୁଇଁ ବିନିତା ସଙ୍ଗେ ବାଜି ଲଗାଉଛେ, ଆଉ ତୁମେ 100ଟା ସର୍ପ ମୋର ପୁଅମାନେ ଯାଇକରି ସେ ଘୋଡ଼ାର ଲାଞ୍ଜ ଆଡ଼େ ଲଟକି ଥିବ। ହଇ ଗো। ତ 100ଟା ସର୍ପ ଯାଇକରି ଲାଞ୍ଜରେ ଲଟକି ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ, ହଁ। ଆଗରୁ। ତ ବିନିତାକୁ କଦ୍ରୁ କହୁଛି ଯେ ଇ ଆମର ଘରେ ଯେନ୍ ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଅଛି, ସେ ବନ୍ଧାଇ ଯେ ଧଲାଗୁଡ଼ା ଦେଖି ପାରୁଛୁ তুই যদি সৎ কথা কহ বলে মুই তোর দাসী হিক রহবি, আর তুই যদি হারি যাবু মোর ন বলে তুই মোর দাসী হিক রহবি। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, ବୋଲେ ତୁଇ ହାରଲେ ଯେନ୍ ଜିତବା ସେଇ রানী হিক রহবা, হই গো আর যেন হারবা সে দাসী হিক রহবা। হ্যাঁ তো বিনিতাকে কদ্রু কহিলা যে আমার ঘরে যেন ধলা ঘোড়া আছে, হ্যাঁ। সেতিরে চিহ্ন বর্ণ আছে কি সম্পূর্ণ ধলা আছে? হই গো তো বিনিতা তো দেখি থাকে আমার ঘরে তো সম্পূর্ণ ধলা ঘোড়া একা, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ধলা ঘোড়া একা আমার ঘরে আছে বলি বিনিতা কহিলা।
তো যেতেবেলে দেখি গলে পাসকু তার 100টা সর্প কলা সর্প মানে লাঞ্জাড়ে লটকিছন তো হারি গলে বিনীতা ଆଉ କଦ୍ରୁଙ୍କର ଦାସୀ ହେଇକି ରହିଲେ ତ କଦ୍ରୁଙ୍କର ଦାସୀ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ବିନୀତା ରହିଛନ୍ ବିନୀତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗରୁଡ଼ ମୋର ମାଆକୁ କେନ୍ତା କରି ଇ ଦାସୀପଣରୁ ମୁକ୍ତି କରିବି ବୋଲି କରି କଦ୍ରୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଲୋକରୁ ଯଦି ଅମୃତ ଆଣିକରି ଆମକୁ ଦେବ ତୁମର ମା ବିନୀତାକୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି କରିବି କହିଲେ ଆଗ ସେହି ସମୟରେ ଯେ ଜାଣ ଗରୁଡ଼ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗମନ ଇନ୍ଦ୍ରପୁରେ ଯେ ପଶିଗଲା ଅମୃତ ଛଣାଇ ଆଣିଲା ଗରୁଡ଼ ତାଙ୍କର ମାକୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ଇନ୍ଦ୍ର ପାଖରୁ ଅମୃତ ଛଣେଇ କରି ଆଣିଛନ୍ ଆଉ କଦ୍ରୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୋର ମାକେ ଇହାଦେ ଛାଣି ଦିଅ ତମେ ଅମୃତ ନେଇଯାଅ ତ ଯେତେବେଳେ ଇ କଥା ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଜାଣିପାଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକରି ଅମୃତକୁ ଚୁରେଇ କରି ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ ଯେତେବେଳେ ହଡ଼ବଡ଼ିରେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ 2 ବୁନ୍ଦା ଅମୃତ ମାଟି ତଲେ ପଡ଼ିଗଲା ଗୋଟେ ଝାଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ତ ଗୋଟେ ଲଟା ବୁଟାରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଛେ ସର୍ପମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାଇଲେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ଥରେ ଆମର ଅମୃତକୁ ଛଣେଇ ନେଲା ଯେତେବେଳେ ସର୍ପମାନେ କୁଦୁଛନ୍ ଅମୃତ ଖାଇବା ପାଇଁ तो इने भी तो गुटे बुंदा पड़ी इटा के हेले खाई करे आमे अमर ही जिमा बैला जेते बेले से लटा बोटा केनता सर्प माने चाबी देछन तांकर जीभटा दुई फाल लेकर चिरी चिरी ही जिछे सर्पर जीभ देखिछ सांप मान कर हाय गो एंता थिसी तांकर जीभ अमृत केनता चाटू थिले आ तांकर जीभटा चिरी हे गेला सर्व प्रथमे दुई भाग होई करी दुई जिभ्या नेथे सर्प हाय गो अमृत खाइबार बहाना रे तांकर जीभटा चिरी जाय छे अति लोभरे तंती मोरे ननिलम तो एही प्रकारे कद्रुंकर गर्भरो सर्प जाति जन्म है श्रेष्ठ नाग हेले अनंत वासुकी ई मानकर पूजा आजी पवित्र कंटामाल ग्राम रे नागबाछा पूजा होय नागबाछा एटा गोटे व्रत है बुझी पारुछ जे जदी नागबाछा व्रत पालन करबे हमें घरटे बनामु बोली कर 4 वर्ष हला भाबुछु से घरटा बने नै पारुछ नै पारुछ बोले से काम मध्य पूरा हेसे ए मजेंटा कहबो ब्लूटूथ ना कहबो कहन हां हां बोल आनंद सागर कुमार हरि तो बहुत तपस्या कला परे देवदेव महादेवंकर भक्त हे पारले नाग हेडा त कहू छ गो तमे से काना सुनु छ सर्प जन्मर कथा त कहू छ तो कद्रुंकर 100टा अंडारु जन्म होइतिला सर्प तो बहुत तपस्या कला परे महादेवंकर वाहन वासुकी सर्प तांकर गळारे लागिता आ बहुत तपस्या कला परे गरुड़ भगवान विष्णुंकर वाहन हो गले आ सेई सर्प को आज आमे पूजा करूछु नागबाछा उपलक्ष तो केन दिन ई पूजाटा हेबार कथा जानि छ अमावस्या दिने पूर्णिमा दिने पूजा माने हेसी तो काहे जे जाई छु तुई मारागी एताते किछि मोई नाई मागी ए मते ओलार बोली छाई देलु से भरा नदियार फारे ए मते ओलार बोली छाड़ी देलु से भरा नदियार फारे
মা বলি দাইয়া সুতিলি তোর মুখে গত বলে বলি কথা হে উঠিলু চিত কমলার বেলে যে যাইছু তুই মারাগি ও যে যাইছু তুই মারাগি এততে কিছু মুই নাই মতে অলার বলি ছাড়ি দেব ওরা নদিয়ার ফালে মতে অলার বলি ছাড়ি দেব ওরা নদিয়ার ফালে মতে অলার বলি ছাড়ি দেব ভরা নদিয়ার খালে মতে অলার বলি দেব ভরা নদিয়ার খালে माँ के डाको कहला का माँ के डाके হয় गो माँ तो हमर डाके नहीं सुन नहीं सुनले माँ संगे की रहसन जानी माँ संगे बाबा थी संग हाँ ननी सोर पहुंचन ना गो बिना हे मायबे पहुंचे ना गो माँ संगे बापा रहे हाँ हाँ আজি प्रभु देवदेव महादेवंकर पूजा होय तांकर संगे संगे माँ चंडी देवी पूजा खाइले खेले समस्ते नाग देवता पूजा करे नाग बाछा बोली कर कहसन होय तो देवंकर देव हेले महादेव तांको कहीं डाकले सुनबे के सुनबे गो सुनबे गो हे जय जय भोले जय जय शंभु जय हो शिव शंकर गणपति पिता तुम्हें हो प्रभु तुम्हें तो पार्वती बरा शंकर बाबा की शिव शंभु बोले बाबा जटिया धारी से कैलाशपति तांकर लिंग पैंठाली आमे सते हेमा मुकती तुम्हें अगति रगति बाबा हो तुम्हारा आशीर्वाद में नेमा हो
शिव शंकर भोले बाबा हे दिगंबर हे जय जय भोले जय जय शंभु जय हो शिव शंकर की गणपति पिता तुम्हें हो प्रभु तुम्हें तो पार्वती बना जय जय भोले जय जय शंभु जय हो शिव शंकर गणपति पिता तुम्हें हो प्रभु तुम्हें तो पार्वती बना शिव शंभु भोले बाबा चटिया दारी से कैलाशपति कंकलिंग ढाली हमें सते हेममुखती तुम्हें आगति रगति बाबा तुम्हारा आशीर्वाद मैंने माओ आहे प्रभु शिव भोले बाबा हे दिगंबर आहे प्रभु शिव शंकर भोले बाबा हे दिगंबर और कदू दूरा फूल गाए दुरस बाबा रिगे चढ़े महे बेहरस मोली फूल चंपा फूल मह मह बास बेल पत संगे चढ़े मारू घास भोले बाबा शिव शंभु चटिया धारी से कैलाशपति ढाली हमें सते हेममुखती तुम्हें आगति रगति बाबा हो तुम्हारा आशीर्वाद मैंने माहो आहे प्रभु शिव शंकर भोले बाबा हे दिगंबर आहे प्रभु शिव शंकर भोले बाबा हे दिगंबर माँ को डाकलू माँ नहीं सुनली बापा को डाकलू बापा को नहीं सुनली कहीं ना जाम डाक के भगवान महाप्रभु की नहीं सुनुछन भगवान हेन्ता डाकले केवे भी नहीं सुनन भगवान जदि सुनबे भगवान को दुईटा जिनिस दरकार कली जगह ननिल गुटे हेला मन और गुटे हेला भक्ति तो ओडिया भागवत रे जगन्नाथ दास कहले ननिल मन
ନିର୍ମଳ ଜାର ଦେହି ହଁ ହଁ ମନ ନିର୍ମଳ ଜାର ଦେହି ହଇ ଉଦ୍ଧବ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସେ ସେହି ଆମର ମନ ଚଞ୍ଚଳ ନେଇଥିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେ ସେବା କଲେ ବି ଭଗବାନ ଆମ ଡାକୁ ନାହିଁ ଶୁଣିଲବନି ଆଉ ବାରେ ଆମେ ଏକ ମନ ଏକ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଖମା ସେଟା ହେଉଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛାମୟ ହରି ହରି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନେଇ ହେବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆମକୁ ନେଇ ଶୁଣନ୍ କି ହେବେ ପତ୍ର ବି ହରି ମନା କୁଟା। আমার রিক্সাওয়ালা দাদা কলারে সম্মান রক্ষা করি 10 টঙ্কা প্রদান করেছেন অনেক বন্ধু মানে মধ্যে কিছু টঙ্কা প্রদান করেছেন করিছেন। সেই রাধা কৃষ্ণ প্রভু দেবদেব মহাদেব তাঙ্কু সদা সর্বদা মঙ্গলময় করন্তু বল আনন্দে কবার হরি হরি বল হিয়া সহে এ জলদি আ বল কণ্ঠে ন করবি মন তুম পাই ন বুঝাই মোর অবুঝ মন क्या बोले कर छी छ जगह हुआ आ सही कौन है आ सही कौन है ना करो भी मना तुम पाई ना बुझाई अबोध मना तुम पाई ना बुझाई अबोध मना जगतर नाथ तुमे दयालु ठाकुर शरण दिया है प्यार चंदा चरण पसे शरण दुख नाशन आसहि कौन है आसहि कौन है न करो भी मना तुम पाए न बुझाई अबोध मना ननिला ହଁ ହଁ तो एंता भावरे तुमे जेते डाकले भी भगवान हूं नहीं सुन କାହିଁ ହେଲା ଯେ इटा होचे घोर कलिजुग ହଁ ହଁ आमर घंट बाहरी दादा जणे आमर प्रिय बंधु जणे किछि टंका प्रदान करिछन हाँ। मां महालक्ष्मी कोटिए संपत्ति प्रदान करंतु बोलो आनंदे कवार हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हे सुरनानी हाँ, हाँ। सत्य जुगरे ध्यान ଧ୍ୟାନ त्रेतया जुगरे যজ্ঞ, यज्ञ द्वापर जुगरे सेवा सेवा, कली जुगे केवल नाम ନାମ सत्य जुगरे तपी ହଁ द्वापर जुगरे कपी ହଇ ଗ त्रेतया जुगरे कपी द्वापर जुगरे गोपी आ कली जुगरे केवल पापी ହଁ ହଁ बुझी पारिछ ହଇ ଗ सत्य जुगरे प्रभुंकर सेवाकारी माने तपस्वी माने तपी थिले ହଁ ହଁ से तपस्वी माने त्रेतया जुगरे कपी बेले हनु होइकर जन्म हेले आ प्रभु रामचंद्रंकर सेवा कले सेवा कले तो रामचंद्र देखबा पई एते सौंदर्य पुरुष थिले दिने माकड़ हनुमान माने प्रभु को कहले जे आर जन्म रे हमको नारी वेश करिकर जन्म हई गो। आ तुमर सेवा हमें करमु बोले तो से त्रेतया जुगर कपि द्वापर जुगरे 16,000 गोपी होकर जन्म हेले आ भगवान श्री कृष्णंकर सेवा कले आ इहा दे कली जुगे केवल
ପାପୀ ସବୁ ପାପ ହିଁ କଳି ଯୁଗରେ ମୁକ୍ତି ବଢି ବସୁଛେ ତେଣୁ କରି କରି ଇ ପାପରୁ ଯଦି ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇମା ବୋଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକେ ଗାନ କର୍ମା ଚାଲୁ गे ନନି ନନିଲ ଏ ମନ ଭଜୁଥା ତୁଇ ହରି ନାମରେ আরে হরে কৃষ্ণ হরে রাম এ মন জপথা তুই রাতি দিনরে রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ এমন ভজতা কি হরি নাম রে হরে কৃষ্ণ হরে রাম এমন জপতা তুই রাত্রি দিন রে রাধে কৃষ্ণ ভজলে পাইবু অচলা ভগতি জপিলে পাইবু অচলা সম্পত্তি রে অচলা সম্পত্তি রে অচলা সম্পত্তি তোতে নদীকে কালো চমরে হরে কৃষ্ণ রে রাম মন জপুথা রাধে দিন রে রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ হরি নামে কি রস ଅଛି পান কলা লোক সিনা জানিছি আগ হরি নাম যে ই সংসারে সার হরি নামକୁ ধরি ভব উদ্ধার ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ ନନି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସେ ଜାଗାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଳକ ବୃନ୍ଦାବନ বুঝে কর বেলে কথা কথা সব খবর পড়বা আরে চন্দ্রসেনা বলে শুনো শুনো আগো সহি সহি আরে কেন্দুবাড়ি বৃক্ষ কথা দেউছি বুঝাই আরে রণ কদম বৃক্ষ ছিলাটি তহি আরে তহি কেন্দুবাড়ি ছিলা আরে সহি আরে হিন্দি গোপী মানে সেবা করନ୍ତି আরে গোপাল গণে তাকে কাটি আনিলে শ্রী সমালাই দেবতা সেবিলে আচ্ছা আচ্ছা বতি সাচান্দে খেলিলে সে গোপালে দুবার ধনা দেবে বৃক্ষ থিলাটি তহি কেন্দুবাড়ি থিলা ছিলারে সহি নীতি গোপী মানে সেবা করନ୍ତି গোপালে গড়ে কাটি আনিলে কাহিতি কাটিଥିଲି কাহিতে কাটিଥିଲେ বলছো শঙ্খ মলমল পথর মে বাড়ি কাটিছিনু আর গোপাল ব্রাহ্মণ ধরিছিনু শঙ্খ মলমল পথর রে আচ্ছা কেতে লম্বা করে কেতে লম্বা ଥିଲା বলছো আঙ্গুল আঙ্গুল 90 আঙ্গুল ଥିଲା হো 90 আঙ্গুল কেতেটা গন্ঠি পড়িଥିଲା কেতরা গন্ঠি লাগিଥିଲା 9টা গন্ঠি লাগিଥିଲା আহে কলা ধলা রং মারি ছকা কলা ধলা কলা আছে কৃষ্ণ ধলা আছে রাধা সত্যি গো বাড়িতে রাধা কৃষ্ণ আছেন এ মা চুটকু চুটা চুটাসি ছতা ধরা বিদেশি গপ হয় সভা মধ্যে এ তোর মুড়ার পাগড়ি কে দেলা তোর ইমর মুড়ার পাগড়ি কে দেলা তোর এ চুটকু চুটা চুটাসি ছতা ধরা বিদেশি মত হয় সভা মধ্যে হয় সভা মধ্যে
ନନିଲ ଗୌଡ଼ ମାନେ ପଗଡ଼ିଟେ ବାନ୍ଧିକରି ସଦା ସର୍ବଦା ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ के जैसन गाय चरे ना रे ना रे तुमको हम तो खरा तो पूरा बुलबार लोग गया था उन तराबा लोग खरा बाजी वाले पागड़ी बांधी तो तमर गौड़ मानकर पागड़ी के किए तैयारी करिथिले हां हां सर्वप्रथम किए पिंधितिले अच्छा अच्छा आ तुमे काहे जे पिंधिछ अच्छा। से कथा टिके मते बुझे बोले ई कथा में खबर पड़वा हाँ। अरे चंद्रसेना बोले सुनो सुनो आगो सही मो पागो जन्म चरित्र देउ छि बुझाई अरे अश्विनी कुमार मते देइथिले जरी अरे बृहस्पति पाग को करिथिले तियारी सत्य जुग नृसिंह बांधिले द्वापारे बांधिनु गोपाले सत्य जुग नृसिंह बांधिले द्वापारे बांधिनु गोपाले भगवान कथा कहू च सुनु ताल कहू च सुनु ता भगवान कथा कहू च सुनु ताल कहू च सुनु ता ए माया जंजाले नाही घुर मता घर के गले हे मा सबु कथा माया जंजाले नाही घुर मता घर के गले हे मा सबु कथा नानील अश्विनी कुमार देइथिले जरी बृहस्पति पाग को करिथिले तियारी बोले सर्वप्रथम बृहस्पति पागटा के तैयारी तैयारी करथिले सत्य जुगरे नृसिंह बांधिले द्वापरे बांधिले गोपाल पिला माने तुमको एमा चंद्र सेना बचन राधिका चली गले जे चली गले चली गले हिमास चम गरु पाए पीड़ा दरी करी हो नाथ मोहर काज करी सोना मोहर काज करी केनता लागु छ गो फल लागु छ कहीं आलू बैगन पातल घंटा को रांधी छे मुई चटको चोटा रांधी छे गो चटको चोटा करिया छे कदली भजा खाउतिले लागु छे मजा गो खाउतिले लागु छे मजा कहा चटकरी हो न त पटकरी चाल छकरी बिचरा पिला के भले डाकने भूति कला
उठा उठा ए नीर दादा हां एंता हसुथिबो तुम तुमको जो जनता जो सोर पड़ जाले मैसेज करो पुलिस में आगो नियो नियो शिखा भारत गणेशरम गगष्ट हेबा धरम गगष्ट हेबा धरम कोने दुरु राधा देर पटाई पेरिया सही ए रत्न बोलन के मसे मारे से पेरिया सही नीला तो आमर कमिटी तरफ रो हमको गुटे कथा कहबो बोली करे कहिछन से कथा हमें कहि करे घर के जिमा।